हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल ओडिया ब्लॉग बाय खुशीमम। आपण माने केमती अछंती? आशा करछि आपण माने समस्त भले थे। मो भी भले अछि। आउ मोर खुशी जाइछि आसी सखा माने स्कूल ताको रेडी करी पठेली स्कूल गला से। आउ से स्कूल गला परे घरटा पूरा खाली खाली लागुछि। से आसिले टिके हमर कोन आनी छन मम्मी बोलो एमते देखा छोटो टाइगर ना ना देना देना सी छोटो टाइगर केमती होची देखा कुनी टाइगर स्मॉल टाइगर चलो ठीक है सपोर्ट मुझे सही जो टिकन थाई सपन कौन जो किसी भी थाई नहीं सपन थाई पूरा पूरा ठंडा होता था सेटा खाली पाद चप्पल 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 देख वर्षा आसला मामा मामा कौन करता भेसुला पत्र तोड़छि बेटा ओ आउ की कुकुरे दिए नहीं हबनी एठी अछि एठी कई बच्चों भगवतर पको दिखाओ तो मम्मी दिखाओ तो एठी कोला करा नहीं समय जाओनी रे बच्चों भगवतर मम्मी तोड़ीबा हम देखेबा मम्मी को तोड़ीबा भाभी हाँ रे मम्मी मम्मी कौन करछो भेसुला पत्र तोड़छि भेसुला पत्र ओहो भेसुला पत्र टिके दिखाओ तो एठी आमे झियो मु आमे कोन करछु ए नहीं नहीं गंदिया भेसुला पत्र मशा कामी देबो मु भेसुला पत्र पाई आसी छी आ मो झियो मो संगरे बदनमासी करूची गछरे सब पोक हो गला ना से सब कोट्टा हो गला भेसुला पत्र तथापि एते सारा अछि देखो ए गछ ए गछ उड़ा है आ गछड़ा कटा हो गला से तथापि कंचे लाइन मामा धर मामा मामा इधर को गछ एटा पपीता गछ एटा पपीता गछ आसी जोटे पपीता गछ चले जीवा एतिक मोर काफी आस गरम हो मामा एपड़े बाबू देख
ଖରା ଏଇ ତ ଗଛ ଏଇ ଗୋଲାପ ଗୋଲାପ ଗଛ ଦେଖିଛୁ ଧର ମାମା ଧର ଗୋଲାପ ଗଛ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନରେ ଛୋଟ ହେଲାଣି ତାକୁ କଟା ହେଇଗଲେ ଡାଳ ପୁଣି ବଡ଼ ହବ ନା ମାମା। ଖୋଦି ଦେଇଛି ବା ନେଉଳ ହଁ ସବୁ ଗାତ କରୁଛି ନେଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି ନେଉଳ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଦି ଦଉଛି କ'ଣ ଖୋଦି ଦଉଛି ଖୋଳି ଦଉଛି ବେଟା ଖୋଦି ଦଉଛି ଏଇ ତ ଗାତ ଖୋଳି ପକଉଛି ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଖାରୁ ଗଛ ନା ମାମା। ଏଇଠି ଗଛଟା ତାର ଏଇଠି ବି ପୋତି ଦେଇଛି ତ ଏଇଠି ବି ପୋତି ଦେଇଛି ହଁ ଖୋଦି ଦେଇଛି ସେଇଠି ଖୋଦି ଦେଇଛି ଏଠି ବି ଏଠି ସାରା କେତେ ସାରା ଏଠି ଖୋଦିଛି। ହଉ ମାମା ଆ ଖରା ହେଲା ଯିବା। ହଁ ମୁଁ ମୋ ଧନକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ଦେଖିକି ପୋଖରୀ ସେ ଚପଲ ନାଇଁ ଓଲଟେଇକି ରଖନ୍ତିନି ନା ଝୁଲା ଏତେ ଜୋର ନାହିଁ କଟକଟ ହଉଛି ବାବୁ ମାମା ଓ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଓହୋ ଧର ସେମିତି କରନି ଖିଆ ହବ ସେଟା ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଘାଣ୍ଟ ଆଜି ହବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଛି ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି ପରିବା ସବୁ କଷି ସାରିଲିଣି ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ପକେଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଛ ମସଲା ବନି ସାରିଲାଣି। ये आम चिंगुड़ी घाट ये माछर तरकारी आउ चिंगुड़ी मैंने छेचा माछ भजा आमर खाना रेडी फ्रेंड्स आज भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर केबे भूलिबेनी रोज फ्रेंड्स पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय लव यू ऑल।